Ini Rifki, dia kasih tahu ternyata di Indonesia itu ada tempat di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dieng namanya. Dieng katanya. -2. Wow, dingin banget. Weh. Padahal aku nggak kepikiran kalau di Indo ada tempat dingin. Kapan-kapan main lah situ, Bu. Tapi apa dilihat di situ? Di situ apa ya? Banyak lah kayak danau, ada kayak kawah itu. Oh, kawah. Berarti di situ banyak kopi. Banyak kopi ya. Itu dataran tinggi kopinya Arabica. Weh, aku barusan tahu di Indo ada -2. Kapan-kapan main lah, Bu. Iya. Dieng. Nah, nanti kalau ini kabarin saya aja biar saya antar di sana. Lihat dia nih mau antar katanya. Saya antar. Asik. Oke. You want to go Indonesia, dude? Ya? Bilang baru balik dari sana, kita kepanasan di sana, woi. Selalu panas setiap hari. Where are you going in Indonesia? Sulawesi? Bali. Bali. Oh, Bali. You like Bali? Oke, saya mau cek itu tempat itu, Siapa tahu aku bisa retire di situ. Di mana? Di Dieng. Dingin. Enak tuh kalau buat retire. Enak tuh kalau buat pensiunan di situ. Iyo, bilang dingin kan? Iya. Belum padat deh penduduknya situ, ya? Enggak terlalu. Ya. Enggak terlalu. Oke. Oke, Dok. Ini ku post di YouTube ya. Oh, punya ada YouTube ini. Oke. Boleh nanti. Ini Putra. Oh, ini Putra. Oh. Say hi to Putra. Say halo Putra. Ini kita lagi ambil pizza. Pizza terakhir dari cruise ship. Pembuat pizza. Temannya Adrian. Buat pizza selalu di sini. Besok kita sudah mau pulang. Marco tinggal di belakang. Marco? Marco is Italian guy. He live in Indonesia before. Selamat pagi, selamat sore. He make pizza all the time for us. Okay, dokie. I'm gonna put this in YouTube. This is Marco. He said he not gonna watch it. Oh, he said he going to watch it. What you gonna say, Marco? Say something. In Italy. Grazie per essere stata così gentile. Tanti saluti al tuo ragazzo. Ciao. Asik. Bilang apa? Terima kasih udah punya terus sama kita. Semoga ketemu lagi nanti kapan-kapan ya. Asik. Dadah. Here's the processing pizza. We close. And then show all these. Look at all this big giant hen. Okay, this is it. Okay. There you go. That's how they're making pizza. Show me your big giant spoon. The big giant spoon. Yeah, that's it. That's the big giant spoon. Look at that guy. Ooh. Okay, guys.